Assalamualaikum and a very good evening. Thank you, Ninot Aziz. Correct. Yeah. So thank you for having me. Sure, thank you. Alright, so I nak baca sikit lah ya. Nama sebenar you Zalina Abdul Aziz. Betul. Macam mana boleh jadi Ninot tu? Okey, Ninot tu datang daripada zaman sekolah. Saya sekolah di sekolah Sri Puteri. Jadi masa minggu orientasi, kawan baik saya Habsah Marjuni, dia yang memberikan saya nama Ninot Aziz. Sebab masa tu ada seorang senior kami, tahulah sekolah asrama, dia garang sangat, nama dia Kak Nina. So from that moment, Habsah beri nama Ninot Aziz. Dan saya masa daripada sekolah lagi memang saya menulis. Saya akan menulis sajak, saya akan menulis, we had a very strong English bulletin, the Grapevine, and I did a lot of poetry. Sepanjang saya daripada Form 1 sampai Form 5. Cikgu saya, Mrs. Koh Chun Yen, sangat menggalakkan saya. So, Ninot Aziz was my pen name since school. Okay. Schools tu maksudnya dari sekolah menengah lah? Sekolah menengah. Actually daripada sekolah rendah. Tapi sekolah menengah dia berkembang. Tapi macam mana boleh timbul minat untuk menulis? Adakah macam ayah ke, in the family? Is it run in the family? Suka menulis ataupun kreatif macam? I think our family is very creative. Daripada arwah datuk dan mak saudara, ibu saya, ramai yang kreatif melukis. Melukis. Menulis ni mungkin kurang sikit, tapi language was natural for us. Saya sebenarnya saya tak tahu bagaimana ia bermula, tapi saya masa berumur 11 tahun, saya menulis 5 rangkap puisi bahasa Inggeris about Florence Nightingale. That was my first ever work in poetry, and daripada saat tu memang saya sentiasa menulis English poetry. Sampai so, ada masuk pertandingan ke? Tak ada. I just write for myself. I did send my poems to, of course, to school, and all those were all those were published. But then I wrote to Utusan and Dewan Pelajar, and they were published at that time. And I received like RM5 and all that, and it was so big at that time. Big at that time. It was like wow, you know. So I knew from the point I was 11 years old that you know writing will be part of my life. Your passion. Yes. Kan? So masa tu mesti potong keratan akhbar. Kan? Sajak saya daripada zaman tu semua ada lagi. Okay. Yeah. Because kadang-kadang benda-benda macam ni, sebab bila orang tu kreatif dan berbakat, apa yang dinampak pun akan terus mencetuskan idea, kan? InsyaAllah, untuk write something. Tapi yang dihasilkan itu kadang-kadang tata bahasanya itu, it depends on juga on how, what we, mesti you suka membaca. Kan? Oh yes. Dari situ kita dapat ideas, kan? Alright. Saya rasa membaca tu melebihi menulis. Yes. Kan? Sebab itulah sekarang ni kita nak budaya membaca, because at that time, I think during our time dulu tu, kita memang attached to books. Because gadget pun tak ada, kan? Macam I suka pergi library dan baca buku, apa, bagaimana, kenapa, kan? Sebab kita ada persoalan, kan? Saya rasa masa tu because family saya ni ramai guru. Dia ada dua lah, guru and politician. Okay. So anyway, yang guru-guru ni, guru besar dan sebagainya, cikgu-cikgu, jadi di rumah tu sentiasa ada buku. Ada buku hikayat, ada buku ensiklopedia, ada buku macam-macam. Mak saya pun sentiasa belikan buku cerita. Jadi saya pun samalah. Untuk anak-anak saya memang buku tu ialah sebahagian besar daripada hidup kami when we grow up. Macam I pernah pergi rumah my friend, dia cakap dengan saya, sebab dia datang rumah saya memang saya pun suka membaca. So ada banyak buku kat rumah saya. Dia kata, kau tahu tak, mak aku cakap rumah aku ni tak ada seri. Betul, I kata, kenapa tak ada bunga ke? Dia kata tak, sebab tak ada buku. So, mak dia pun cikgu. Mak mertua dia. Jadi I pun cakap, oh rupanya ya. Because bila kita masuk rumah orang, kita kata, bila kita nampak buku, koleksi buku tu, it's something. Yes.
kan? It's something, yes, ya. yeah. So by the way, you anak keberapa? Boleh cerita sikit tentang family? Oh, I'm the eldest, child and the eldest grandchild. Yeah. So, adik-beradik berapa orang? 5. Oh, 5. Okey, semua terlibat dalam benda seni selain melukis ke atau macam mana? Tak, menulis, me and my brother, we write a lot. Tapi yang betul-betul publishing work ni saya lah. Actually, all of us enjoyed writing in one form or the other. Memang macam anak-anak saya, all of them enjoy some art. Whether it is drawing ataupun dance ataupun ya. music, Seni memang lah, ya. seni. Yes. Tapi untuk menghasilkan sesuatu buku, for example, do you need a special place to sit or you can write anything? The ideas will just pour macam tu je. Over the years, because Yeah. it's been Yeah. years, I would say I can write anywhere, given I am alone. I'm in my corner, anywhere. It can be a coffee shop, it can be at home, it can be during lunch, it can be anywhere, provided I am totally alone in my zone. Macam tu. Tapi di rumah saya memang saya ada tempat-tempat yang saya menulis, ada 5 Lokasi. tempat, 5 lokasi dan 5 meja tulis. So saya menulis, bila-bila saya rasa saya menulis, saya akan pergi dari tempat ke tempat lah. Okay, so I bacalah tentang diri puan, apa tu, anak ada 5 orang. Ada yang Anak mengikut? 5. Ada yang mengikut menulis atau mereka semua boleh menulis. They are actually fantastic writers, and they will tell me because they are my test. They are my beta readers. So bila saya nak menulis sesuatu, especially kalau bahasa Inggeris tu, I will let them read first because genre tu selalu untuk yang peringkat umur mereka. So they will tell me, oh no, this doesn't work, this doesn't sound like our youth ke apa ke, dan dia akan beri pendapat lah. So they are very good writers, but they are all into, semuanya hampir semua dah bekerja. Kebanyakannya dalam IT. Something totally different. Yes. Tapi I believe that itu mungkin kerjaya mereka. Kerjaya mereka. Tapi masa lapang tu dia must be something, benda seni ni kadang-kadang it's in the blood ya. Yes. Macam arwah bapa saya musician untuk Yayasan Pahang. Yes. Dia buat lagu dan kami masa sekolah pernah masuk studio nyanyi lagu untuk alert dan tentang hepatitis B. Oh yes. Jadi I pun macam exposed to that, di mana I tak menyanyi lah, tapi I'm on juruacara. So yes. I think it's in the blood. Jadi benda tu senang. Mungkin bila karangan kat sekolah mereka senang untuk menulis kan. Betul. Compared to orang yang ni macam karangan bahasa Melayu memang sangat susah untuk get ideas apa semua kan. Jadi I think mesti mereka minat tu memang tetap ada. Minat tu ada, and I think it's important for our children to actually learn how to write creatively. Yeah. Sebab walaupun dia dalam bidang IT contohnya ataupun engineering or whatever it is, bila dia ada creativity daripada penulisan, it can develop them in other areas. Dan pemikiran dia akan kreatif. Cara dia menyelesaikan sesuatu masalah di tempat kerja tu akan kreatif. So I think it's important. Okay, so dah Hikayat Fandom you established in 2021. So Yes. what inspired you? Maknanya you have been writing before that lagi. Tapi apa yang menyebabkan you rasa you need to open Hikayat Fandom? Well, Actually, what is fandom? Hikayat Fandom actually. Okay. So I've been writing I've been writing forever. Yeah. Since I was 11 years old. But writing seriously tentang hikayat Melayu, basically history, hikayat and heritage. Hikayat Fandom, yes, it was established in 2021, but I've been writing about hikayat, heritage and history since year 2000 seriously. Now, the idea behind it was very simple. At that time, I felt my children were more exposed to the Western world and world legends. For example,
Greek legends, Egyptian, even China. And I felt rather alarmed because they were not conversant at all with Hikayat Melayu. And so I began to collate the stories. Another thing that happened at that time was I was doing events for the Royal Lake Club. And one of the events was the Sovereign Ball. And at that event in 1996, my president at that time said, let's do Mak Yong. That was actually the start of it. So when I did that Mak Yong show, and the late Khadijah Awang was there, leading the performance, she did a 3-night rehearsal. And we knew then the problem would be the audience would not understand a word of the performance. And so I had to transcribe all the words that she said, translate it into an MC text so that the audience would understand it. And the king and the audience was so appreciative of it, and that's when I decided I'm going to write the Malay legends in English for a wider audience, basically that. And that was in the year 1996, but it only started in year 2000. And after that, I knew I wanted to bring the Malay legends to the world stage, because then we can showcase our legends to an international audience. But that just happened continuously. I was publishing with Utusan Publishers, Silverfish, MPH Publishers, and a few others. And it went well, but I decided in 2021 that we want to go even stronger into this. And we wanted it to be at a faster pace so that a lot of the stories can be out there. And so with our illustrators, which is really an important part of what we did, we just went go. And this is the first, I mean, the outlet is the first one is here lah. Yes, but when we started Hikayat Fandom, it was not this outlet. It was basically online. Alright. Yes. Okay. Yes. Dan barulah ambil tempat ni. In 2022. Alright, so just ni bagi tahu sikit kat mana tempat ni. So this is GMBB, Hikayat Fandom at GMBB. It started with the book gallery, and GMBB is in the heart downtown of KL. GMBB actually is a mall dedicated to creative arts. And so we started out with one book gallery, and then we continued with this is where we actually have our activities. The Hikayat Fandom folklore world. So we have activities here, storytelling, art classes, and just a place where storytellers have a platform to tell their stories. And then we also have a small little exhibition space, which is our Instagram corner, so to speak. Instagrammable corner. Instagrammable corner. Where we sekarang punya term. Yes. So we have Hikayatku Nun Jauh di sana. And so all this is to just give a sense of that Malay world. And it ties in very nicely with the whole concept of GMBB. Yeah, it's very interesting for those yang tak pernah datang ke sini. My first impression was, oh, ada tempat macam ni orang yang minat tentang arts and culture, and also it's good exposure for the tourists. Kan? Yes. Oh yes, tourists love it here. Because macam everything is at one place kan, dengan artsnya, dengan all these craftnya kan. So it's very good lah. I mean, we should bring our kids here lah kan. Yes, insyaAllah. So bila buat storytelling tu, the students, budak-budak tu datang dari mana? We ask them to register online, and we have kids coming from KL, as far as Rawang. We also have kids from Negeri Sembilan, from Pahang,
from Johor who actually come for the storytelling sessions. So is it apa tu ada schedule ke macam mana, or you will We will advertise? announce. Yes, we will announce from time to time. It's actually supported by Think City. Think City. Yes, Think City. So they give us some funds for the storytellers. So when the storytellers perform, then we will do the publication. All right. So let's talk about the encyclopedia. Yeah. Oh. Ninot bring me to see the dummy of the encyclopedia, and it is very interesting. Can you please tell us what inspired you to come up with that encyclopedia? Okay, I was actually it was quite impromptu actually. What happened was I was visiting my daughter in London, and we walked into this bookstore, which is Daunt bookstores, and there was an encyclopedia, illustrated encyclopedia, Africana. Africana. Okay. And I said, oh, this would do very well if it is a Malay Archipelago encyclopedia. And that was last year in October. Oh, right. And I came back, thought about it, and just decided I'm going to do it. But it was very daunting because I'm not a historian. I'm a storyteller. I am quite an expert on Hikayat, legends and folklore, but history needs a bit of guidance. Needs a bit of research. Research also, and also fact checking. Yeah. And luckily, I am very, very grateful. Halfway through preparing the encyclopedia is called, it's going to be in Bahasa Melayu and English. So in English it's called the Malay Archipelago, an illustrated encyclopedia of ancient kingdoms, and in Malay is Kepulauan Melayu, Ensiklopedia Berilustrasi Kerajaan Silam. And I was very, very lucky that I called upon academicians and experts to write certain articles because I'm not too comfortable, and they agreed. So we have about 12 academicians on board writing in various areas of their expertise, like sastra, seni bina Melayu, sejarah, music actually Professor Shanum Shah from UiTM. Yes. So all these experts actually wrote articles for us to include in the encyclopedia. So now I feel a bit more comfortable because the experts are writing about their areas. Yes. So what is the timeline when it's going to be out? It's going to be launched, inshallah, on 30th November. I'm very excited. The articles are all done. The problem is, or rather not the problem, but the challenges is the challenge is actually getting the illustrations out on time. We have 5 illustrators from Malaysia and Indonesia working on all the illustrations. So it's taking a bit of time because illustrations are not easy. Artists need time to get into the zone. We are doing artwork on Sriwijaya, Majapahit, Melaka, Langkasuka, so many of the kingdoms. So it's taking a bit of time. It's good to have illustrated encyclopedia Yes. because some people tak suka baca sangat. Betul. Dia suka tengok gambar kan. Betul. Macam orang pun ada yang memang suka membaca, ada yang suka capture memory dia dengan photographic memory. Yes. So your illustration will enhance the content kan. I think the illustrations are a key part of the encyclopedia because this world is difficult to imagine. It is, more than 1,000 years ago, more than 500 years ago. It's difficult to imagine this world that is almost lost, which is really the reason why we are writing. So we need the illustrations. Yes.
sebab kehebatan kepulauan ya. Kita jangan cakap tanah Melayu tu kita fikir Malaysia je. Tidak. Dia besar sebenarnya. Betul. Kepulauan tanah Melayu sangat besar, dan kalau kita tengok pada sejarah, kalau pedagang-pedagang dari Eropah nak datang ke tanah Melayu pun, mereka akan belajar bahasa Melayu. Betul. Ya, katalah mengambil masa 8-9 bulan dalam kapal tu, mereka akan belajar bahasa Melayu. Betul. Supaya urusan itu mudah. Betul. Kan? Betul. Sampai tanah Melayu mereka dah fasih untuk berurus niaga, kan? Pusat Melaka, pusat perdagangan. Jadi saya cakap dengan my daughters, kalau kita pergi Melaka tu, stand here and imagine 1400 tahun dahulu pusat perdagangan muka mereka. Kan? Sebab kita difficult to imagine. Difficult to imagine. Bayangkan ni kapal-kapal apa semua, negara sangat kaya raya apa semua kan. Pusat tumpuan apa semua. Jadi sebab I masuk ke sejarah, jadi I rasa macam wah, back to the future. Datang sini pun tengok hikayat ni, rasa macam wah, ada orang yang memang share my aspirasi juga kan. Macam I inform just now, bila sejarah diwajibkan di sekolah, I think baru nampaklah kan yang we have to know all this kan. Kalau tidak, kita hanya memandang ke sebelah barat, hanya mereka yang hebat kan, sedangkan sebenarnya kehebatan tu memang di kepulauan tanah Melayu ini, sampai bahasa Melayu kan menjadi lingua franca. Betul. Kan? Betul. So I think it's time now. I mean, kalau tak ada orang yang buat, siapa lagi? So Ninot inilah yang akan terus moga diberikan inspirasi terus untuk berkarya kan. Alhamdulillah, saya rasa ramai anak Melayu sekarang menulis tentang dunia Melayu. Secara kebetulan mungkin dalam 4-5 tahun ni kita lihat ramai yang sangat berjaya menulis hikayat Melayu. Tetapi saya rasa kita perlu lebih ramai lagi. Lebih ramai lagi kerana kalau kita tidak menulis, siapa lagi? Itu satu. Dan kalau kita tidak menulis, dia akan hilang sama sekali. Ya. Jadi saya rasa pun yang penting adalah kita kalau ada orang-orang yang pakar dalam bidang macam ni, yang tahu ataupun historian tu kan, perlu ditemu bual kan, supaya basic knowledge dalam kepala tu perlu dikeluarkan kan. Betul. Kalau ada ilmu tapi tidak dikongsi, tak ada gunanya juga kan. Betul. Ya. Betul. Lepas tu saya pun dapat lihat yang genre penulisan tentang hikayat dan sebagainya. Tapi buku ni juga pun saya tertarik jugalah ya, sebab dia tentang mutiara kata alam Melayu ya. Kan. Selalunya kalau kita nak quote, bila kita bercakap, kita akan sentiasa quote dunia barat. Orang putih ni cakap, Francis ni cakap begitu, begini dan sebagainya. Betul. Sedangkan alam Melayu juga mempunyai banyak kata-kata hikmah yang sangat memberi kesan lah kan. Dan this is a very good. Later I want to get one of this book. Dan, this is actually our bestseller. Dan habis dah. Ya. Sebab buku ni nombor satu, dia 1400 tahun thought leadership dunia Melayu. Maknanya pemikiran dunia Melayu 1400 tahun saya kumpulkan dalam buku ni. Ada 101 semuanya. Dan ia menunjukkan pemikir Melayu dahulu memikirkan tentang bahasa, seni, sejarah, adab dan juga kelestarian dunia. Jadi itulah, alhamdulillah, this is one of our bestseller. Saya mula berkata-kata tentang ini masa tu saya ada beri wacana sedikit di UIA, di Universiti Islam. Yes. Dan itulah, alhamdulillah, memang mendapat sokongan dan insya-Allah kita akan teruskan dengan sebuah buku lagi. Ya. Because the way dia disusun pun sangat bagus. Saya ikut tema kan, jati diri, masyarakat, kenegaraan dan kita pun faham dan tahu bahawa bahasa Melayu itu sangat indah. Indah sangat indah bahasanya kan. Sangat tinggi dan sangat tinggi bahasanya. Macam kalau orang kata kita mana cakap direct. Kita seorang yang sangat berselindung. Tidak akan cakap direct macam ni. Macam saya pergi conference ke Australia
kita tidak akan halang orang dari makan. Kan kita akan macam berbahasa kan. Tapi kat sana dia akan cakap, okay, you pay the conference fees for only today, so you cannot eat tomorrow because you didn't pay for tomorrow. Jadi bagi kita macam, kan so direct. Tapi kalau kita akan berbahasa. Ya, kita akan berbahasa. Itu nilai-nilai yang sangat tinggi dan saya rasa agak dilupakan sekarang kan. Ya. Kita masih nampak jugalah bila istiadat-istiadat. Contohnya istiadat meminang. Betul. Kadang-kadang kita masih gunakan pantun kan. Tapi kita harap benda tu kekal lah ya, because that is our uniqueness. Yang patutnya difahami oleh generasi akan datang lah kan. Pantun tu ialah satu sistem bahasa yang sangat tinggi dan pembayang dia bukan saja dari segi maksud tapi dari segi bunyi dan sebagainya. Yeah. So it's a very high level literature. And mungkin kita tidak sedar tetapi pantun telah dicintai seluruh dunia, terutamanya di Perancis. Jadi kita kena bangga dengan sastra kita, seperti bagaimana contohnya haiku. Dia terkenal di seluruh dunia, semua orang nak buat haiku. Tapi pantun tidak dapat menggarap populariti macam tu. So kita kena bangga dengan pantun kita dan bawa dia keluar sana supaya dia boleh diterima oleh masyarakat antarabangsa. Itu salah satu itu salah satu aspirasi kita, membawa hikayat Melayu ke persada dunia for content creation, movies, products. This is the way to monetize our literature and culture. There is no use for the practitioners if they are not able to monetize it sebagai cara hidup. That is another way it will fall behind. Satu daripada segi daya penarikan dia, dan satu daripada segi ekonomi dia. Kalau tak ada nilai ekonomi, mungkin dia akan mati juga. Dia patut di-commercializekan ya. Macam contohnya kalau kita dipanggil ke luar negara buat ucapan ke apa kan, bagi keynote kan, macam saya academician, kita apa salahnya selitkan pantun dalam tu, walaupun kita punya speech tu dalam bahasa Inggeris kan. Dan saya rasa kalau di peringkat universiti, lebih banyak conference ataupun seminar ataupun simposium yang berkaitan dengan hal ini diperbincangkan kan. Banyak perkara-perkara yang dibincangkan di level tersebut, supaya ia boleh menjadi white paper kadang-kadang untuk bawa ke pihak atasan tentang keperluan untuk kita anak-anak ni kan memahami tentang hikayat dan sebagainya ya. Sebab mereka hanya akan tahu yang famous macam hang tua kan. Kalau kita cakap lebih daripada tu dah tak tahu kan. Saya rasa betul, kita kena selitkan di mana boleh, kita selitkan sedikit pantun kita dan cara hidup kita. Contohnya baru-baru ni saya dijemput untuk menulis satu cerita pendek science fiction love story oleh penerbit di Itali. Jadi saya memang masukkan pantun Melayu, kepulauan Melayu, dan sebab dia science fiction. So saya masukkan the fakta. Kalau kita for space science, for the best area to launch a spacecraft is actually from the equator. That is why in Florida dia dipilih tempat tu. That's why Florida dipilih, because dia yang paling dekat dengan equator di Amerika Syarikat. Jadi saya membuat sesuatu cerita untuk anthologies science fiction di Itali, tetapi saya buat the spacecraft is launched from the Malay Archipelago. Wow. Jadi kita
tapi dia berdasarkan fakta. Sebab memang the equator is the best place. So berdasarkan fakta, saya kata in that year, in the future, the space center and the Earth Center and the Space Lab is located in the Malay Peninsula, in the Malay Archipelago. So dia tak salah sebab dia ialah cerita fiction. Takkan question. Orang takkan question, tetapi dia berdasarkan fakta yang betul. Lagipun semua perjumpaan, hampir semua science aspiration, dia sebenarnya bermula daripada sastra. Contohnya ke bulan kita ada Tintin, Hergé yang membuat cerita Tintin ke bulan dan sebagainya, ataupun Jules Verne ke tengah laut. Kita pun ada dalam sejarah Melayu, kita ada Raja Chulan turun ke Dika. Dan macam itulah H.G. Wells menulis tentang orang ke bulan lama sebelum orang pergi. Jadi kita mesti mulakan daripada sastra kita untuk memberi satu aspirasi sains. Memasukkan elemen lain juga kan, to make it interesting, because orang ingat sastra tu sastra je lah. Sastra kan? je. Macam sekarang pun pelajar boleh gabung sastra sains, bukan teknologi and sastra. That is good also lah. So bercakap tentang bulan, ceritakan bulan you yang nak di-launch tahun depan tu. Itu sangat, sangat menakjubkan lah. Ya, ramai yang cakap macam tu. Tapi for me, it just happens. Buku kami iaitu Dragon Law merupakan buku gabungan 10 negara, 14 penulis daripada 10 negara. Dan 14 penulis ni semua penulis yang berkaliber lah, award winning dan sebagainya. So kami menulis tentang cerita naga daripada Turki, Itali, Germany, Philippines, Indonesia dan banyak lagi. Cerita naga daripada legenda Yunani, Cina, ada penulis dari Cina juga. Jadi semua cerita ini, 24 cerita semuanya digabungkan dalam cerita Dragon Law. Yang ni saya ambil ya. Saya mencari juga buku ni tadi, ke atas ni. Alright, this is the book. This is the book. Okay. So cerita ini salah satu penulisnya ialah daripada Canada, Samuel Peralta. Dia ni bestseller Amazon. Dan dia Emmy Award winner. So bila selesai buku ni dibuat, dia founder of the Lunar Codex Project under NASA, SpaceX dan Incandescence. Jadi dia beritahu saya dia nak masukkan buku ni antara 35,000 koleksi sastra dan seni dunia untuk diarsipkan di bulan. Saya pun terkejut lah. Arsip negara ya, untuk pengetahuan semua, arsip negara, setiap negara ada satu arsip ya, yang akan menyimpan dokumen dan sebagainya tentang negara itu sehingga akhir dunia lah. InsyaAllah. So jadi sekarang ni buku Puan Ninot ni dah akan sampai ke bulan. Alhamdulillah. Ya. So Dragon Law ni memang akan ke bulan. InsyaAllah November 2025. Dan bersama itu 3 puisi saya telah dipilih juga untuk diarsipkan di bulan. Okay. So untuk pengetahuan semua, mereka taklah membawa 38,000 buku bentuk fizikal ya, dalam bentuk inilah soft copy, akan simpan dalam chip macam thumb drive itulah, dan akan disimpan di bulan ya. So this is something yang amazing sebenarnya, datang daripada you dan orang Pahang yang sangat orang Pahang. Ya. So congratulations ya. Sebab Thank you. sometimes benda macam ni perlu orang kata kalau kita pandai something, kita kena marketkan. Dan saya pasti Puan Ninot memang marketkan, tapi saya rasa kita perlu bantu untuk lebih orang ramai lebih tahu lagi ya, because preservation of this kind of historical is very important for a country. Ya, macam mana sebuah negara itu akan musnah adalah apabila perpustakaannya itu dibom. Yes. Mengikut akta peperangan pun ada akta ya. Dia tidak boleh bom hospital, arsip.
museum, perpustakaan. Itu Yes. antara yang dia tak boleh bom ya. Jadi saya selalu cakap kat student saya, sebab saya pun dari pengurusan maklumat, fakulti pengurusan maklumat. You all belajar ni semua, kita semua selamat. Sebab kita akan duduk di tempat-tempat yang tidak akan Yang dibom. sepatutnya tidak boleh dibom. Sepatutnya. Tetapi sesebuah negara itu akan jatuh apabila benda-benda ni semua dibom ataupun bila peperangan. Mereka tak kira apa kan, akan musnahkan. Kenapa benda ni akan habis? Sebab peradaban. How they want to start the new country without all these references kan. Jadi itu sebab jika ingin membunuh sesuatu bangsa, bunuhlah sejarahnya bunuhlah dan sejarah. sastranya. Sebab itu adalah the fundamental ataupun tulang belakang sesebuah negara ya. Jadi it's very important untuk the youngsters ya. Macam saya selalu bawa student keluar negara, academic visit ya. Dan kami akan melawat ke arkib, akan melawat ke museum, ada pusat-pusat maklumat ni. Dan masa saya di Korea, jadi kita kan memang sangat banggakan budak Korea. You jangan tengok yang dia duk Gangnam style apa semua tu ya, dengan pakaiannya mereka semua tu, tapi dalaman mereka memang dah di lock untuk menyayangi culture ya. Yes. Sebab anak budak-budak dari tadika lagi memang dalam silibus dia wajib pergi ke arkib. Mereka memang tak tahu apa pun, tapi mereka expose kan dengan ini arkib. Sebab that's why I told my students, kalau you tak ambil course ni, you tak tahu pun arkib negara apa ada dalam tu kan. Tapi untuk orang yang ambil sejarah, mereka tahu. Ke situlah disimpannya dokumen lama, simpan kekal selama-lamanya ya. Sebab itu adalah sangat penting. So ini pun semuanya penting. Macam kalau kita it is very interesting sebenarnya kan hikayat-hikayat ni. Dan sebab kita pun boleh imagine kan, sebab dia ada unsur-unsur mistik, unsur-unsur kepahlawanan apa semua kan. You jangan logik ke, logik tak logik tu lain cerita kan. Tapi mereka tu ada idea pendipulara, ada idea based on what they see ya. Yes. Sebab I always tell them that masa zaman dulu bila kita santai, raja-raja bila dah makan, dah santap semua, mereka akan berehat-rehat. Jadi dia akan cakap, okey hari ini better nak tengok tarian, seorang akan menari. Hari ini better nak dengar cerita. So yang bercerita itu adalah penglipu lara. Betul. Dia tak ke mana-mana pun sebenarnya kan. Dia duduk dekat kampung dia je, tapi dia akan bercerita benda-benda yang sangat akan mengkagumkan semua orang kan. Jadi those ideas need to be documented. Yes. Kan? Sebab daripada idea itulah mencetuskan pemikiran baru sebenarnya. Saya nak kongsikan sesuatu. Salah satu sebab saya menulis dalam bahasa Inggeris ialah saya memang pada permulaannya saya lebih selesa menulis bahasa Inggeris. Tetapi part of the reason is saya ingin membawa semua anak-anak Malaysia, tak mengira bangsa, mencintai hikayat. Dan bila saya berkolaborasi, saya juga berkolaborasi dengan semua bangsa. Jadi salah satu kolaborasi kami ialah movie pendek Wali Nongsari yang ada kat sini. Yang tak ada. Tapi dihasilkan daripada salah satu buku saya di Pulau Nusantara, dan Eugene Fu dan Hani Ahmad telah mengambil salah satu cerita iaitu Wali Nongsari, cerita orang Pahang kita, dan menjadikannya satu animasi pendek selama setengah jam. Animasi ini telah memenangi 20 anugerah antarabangsa di 5 benua. Jadi apa yang saya nak katakan, bila kita berkongsi kepakaran, apa yang kita hasilkan ialah sesuatu daripada Malaysia mencapai tahap dunia dan boleh dinikmati oleh semua. So that is a very big part of what I do. I like to work with, for example, in Wali Nongsari, the animators and illustrators were mixed. Semua bangsa ada. Tetapi mereka boleh menghayati dunia dan penceritaan Melayu. So I think that is something that I cherish. Sebab
melalui penceritaan ini, we become a bridge Yeah. that bring people together. yeah. So that is another part that is very important to me. That is why I bring out cerita Melayu, so that all Malaysians can appreciate them. I always say this: our hikayat, legends, and folklore are the memories of our ancient civilization to be shared and to be loved by all Malaysians. Yeah, true. And there are a lot of elements, good elements yang tak bagus tu pun kita jadikan sebagai pengajaran, tauladan, and it need to be a convey, Sebab kalau bercerita sana kita akan ambil contoh cerita sebelah barat lah kan, dan apa kata sekarang ni kita bawa diorang ni kan pada cerita-cerita Melayu, cerita-cerita hikayat ni memanglah ada banyak perkara yang tak logik, because banyak unsur-unsur mistik dan sebagainya, tetapi kita boleh tengok macam begitu jauh sekali pemikiran orang yang menghasilkan cerita tersebut, kan? Macam mana dia boleh fikir sampai macam tu sekali? Macam mana, macam saya bertanya dengan student saya, tahu cerita Sang Kelembai? Kan? Jadi, Sang Kelembai, never heard about it. kan? Jadi, benda-benda macam ni, ataupun boleh ke si badang itu dan sebagainya, bagaimana cantiknya Tun Teja yang ni, betul ke? So kita jangan tanya sebab nama pun hikayat, cuma pemikiran tu macam mana, sejauh itu pemikiran dan hikayat ini tidak ada pengarangnya kan, jadi dia adalah inherit daripada orang bercerita. Of course lah ada di tokok tambah dan sebagainya, tapi at the end is the whole story, the story tersebut. Betul, dia ada banyak unsur yang mungkin tak logik. Tetapi daripada cerita hikayat, there is another aspect that is very important. Dalam cerita hikayat, mungkin kita tidak melihat sejarah ataupun kita tidak melihat logik. Tetapi kita melihat gaya hidup. Contohnya, kita melihat gaya hidup membuka tanah. Kita melihat gaya hidup perubatan alternatif. Kita melihat gaya hidup berlayar dan juga angin, contohnya angin mati ataupun perkataan seperti teropong, ataupun dalam sejarah Melayu kita lihat perkataan seperti pesawat. Jadi walaupun ia tidak terjadi, tetapi perkataan ini telah direka oleh pencerita lama untuk menunjukkan teknologi yang mungkin kita boleh capai. Bila kita mendapat ilham daripada cerita hikayat lama. So dia tidak semuanya, sejarah itu bukan berbentuk tarikh dan apa yang terjadi. Kronologi tidak. Tetapi dia ada sejarah kehidupan, antropologi dan sebagainya. Sebab untuk memahami sesuatu bangsa itu adalah tengok daripada cara hidup. Cara hidup dia masa tu. So it is very interesting sebenarnya kan, dan saya memang I'm so glad to meet with Tuan Said, and dia pun masa dia mula cakap dengan saya tanya kawan saya, dia librarian, dia kata kami pernah ada jemput dia puan lah kan untuk bercakap tentang something. I kata okay, so I pun study. Study. Thank you. Dan akhirnya betul, memang minat kita memang sama sebab dalam kelas tu saya cuba untuk menerapkannya. Sebab saya mengajar beberapa kursus, tapi ini adalah kursus yang saya rasa saya boleh buat benda-benda yang macam ni, yang menghasilkan macam perbandingan daripada manuskrip lama. Of course budak-budak sekarang tak berapa nak faham baca Jawi tu, tapi dah ada banyak translation. So I'm trying to open your mind, and this visit yang tak sampai berapa lama ni give me a lot of ideas that we can really collaborate. Really collaborate. Saya ingat dulu masa saya menulis untuk NST, saya menulis satu artikel tentang ilmu kitab bedil. Okey, peperangan bedil. Sudah tulis dah semua artikel. Masa tu editor saya nama dia Intan dan juga Teresa masa tu tak ada kot, Intan. Anyway, dia kata okey, artikel ni dah lengkap dah, tapi dia nak sebiji-sebiji apa dalam manuskrip tu. Macam mana kita tahu dalam manuskrip tu betul-betul ada menceritakan tentang cara buat bedil, cara buat all that semua. So saya pun kena call masa tu Encik Faizal di PNM.
saya kenal dia. Yes. Pusat Manuskrip Melayu. Manuskrip Melayu, Pusat Manuskrip Melayu. Saya pun minta satu persatu. Manuskrip apa yang ada cerita tentang tu? Memang manuskrip kitab bedil, tetapi ayat yang khas untuk menunjukkan berapa tahil, berapa ni, berapa tu, untuk membuat bedil dan juga ayat-ayat yang digunakan bila nak membuat bedil tu. Jadi bukan saya je, editor saya pun masa tu meminta supaya excerpt daripada kitab bedil ni ditulis dalam artikel di NST. Jadi baru dia tahu, oh betul sebenarnya ada dalam manuskrip Melayu. It's based on evidence kan? Yeah, based on evidence. Yeah. So itulah preservation of this manuscript is very important. Yes. And now National Library has done a good job in digitizing it. Yes. Macam sekarang kita boleh tengok sebab kita pernah dijajah oleh 3 buah negara tersebut. Dan kebanyakan manuskrip kita berada di luar negara. Betul. Jadi sebab mereka dah digitizekan manuskrip tersebut, jadi kita boleh tengok freely. Yes. Contohnya dari British Library. Betul. Kan? Memang koleksinya memang sangat banyak. Dan untuk membawa balik itu memang tidak mungkin lah. Tidak mungkin. Tapi kita tidak melihat itu sebagai satu kengkangan. Yes. Sebab kita boleh, okay, you want to read it? Okay, you digitize itu exactly the same. Kan? Itu salah seorang yang sangat menyokong kerja saya, Datuk Dr. Annabel Tegalep. Memang dalam ni pun ada kata-kata dia. Mereka sangat terbuka untuk membantu kita, tapi kita mesti ada interest dan berani untuk bertanya. Betul. Dia pun mak dia Kedah kan? Yes, mak dia Kedah. Kali pertama saya jumpa dia pun di Pusat Manuskrip Melayu Perpustakaan Negara. So inisiatif macam inilah sepatutnya dikembangkan kan. Tapi saya rasa tak cukup setakat itu, because kalau dalam conference kita sentiasa boleh bahas, kita boleh can talk about it, we can call experts in those fields and talk about it. It will end there. And at the end of the conference we'll do a resolution. Where does it goes? Mana dia pergi? Then it should be brought up to another level kan, sebab ini bukan agenda kita puan, ini bukan agenda kita, ini sepatutnya menjadi agenda negara. Betul. Kan, sebab it should come from top down, ya. Dan kita ni orang yang sangat sayangkan dengan perkara macam ini, perlu bring it up kan. Macam I selalu kata, at the end of the conference, what is it? Kita akan buat another conference. Kalau another conference, is it because of money? Are you going for the profit, or are you going to let those people up there to be alert and change maybe the syllabus or something kan? Kalau dulu guna reference buku teater bahasa Inggeris, now go back to our root kan. So itu yang sepatutnya menjadi dia punya ultimate of our goal kan. Because kita boleh cakap macam ni, tapi kita tidak boleh membuat keputusan. Betul, betul. Okey, saya ambil contoh diri saya. Bagaimana saya mula mencintai dunia hikayat? It was in school. Saya masa darjah 2 dan darjah 4. Kalau darjah 3, darjah 5 kita ada periksa kan? Periksaan darjah 3, periksaan darjah 5 tu tak boleh ambil bahagian. Periksaan masa darjah 2 dan darjah 4, saya mengambil bahagian dalam teater sekolah. Teater Cik Siti Wang Kembang dan teater Puteri Sakdong dalam 2 tahun tu. Dan pada masa tu di Cogem, kan, itu persembahan yang ditunjukkan di Cogem. Jadinya saya rasa persembahan di Cogem telah memberi inspirasi pada sekolah-sekolah untuk membuat persembahan yang sama. So 40 tahun yang lalu itu pembuka mata saya. Dan lepas tu bila saya bekerja di Lake Club tu, Mak Yong pula. Dan seterusnya, jadi itu satu titik tolak yang sangat kecil, but saya teruskan sampai sekarang. Memberi impact sampai sekarang. Yes. So saya rasa adalah sangat penting untuk kita buka ataupun perkenalkan hikayat, because penceritaan is very strong. Dia ada empowering virtues. So kita buka cerita-cerita hikayat ni
untuk anak-anak kita dan mereka akan cari sendiri satu hari nanti. Because for me that is all it took for me to go on until today. So saya pun barulah saya teringat masa saya sekolah dulu pun kalau ada persembahan majlis akhir tahun. Betul. Kan? Yes. Saya pernah mengarahkan cerita mahsuri. You see. Di sekolah pun dia memang cerita-cerita macam tu yang ada dipersembahkan. Jadi kita ingat daripada zaman tu kita minat sampai sekarang. Masa tu mana ada mesin photostat. Saya karang, lepas tu tulis skrip tu, tulis dah 2-3 kali. Mahsuri kau salin. Ni abang kau salin kan. Tapi itulah, jadi maksudnya sekolah-sekolah kena buat balik. Macam mereka ada buat pertandingan pantun. Kan, pantun. Boleh buat pertandingan ni, berlakon kan, cerita-cerita hikayat apa semua. Itu adalah antara caranya. Dia mesti bermula dengan anak-anak di sekolah. Itu sangat penting. Jadi kalau kita nak teruskan, it has to go back to the schools where that's their formative years. That is how you put. Tan Sri P. Ramlee dah cakap, kalau budaya dan sastra tiada lagi, anak kita akan mencari budaya yang lain untuk mengisi kekosongan itu. Jadi sekarang dia ada K-pop, dia ada C-pop, dia ada everything. So kalau kita tak isi dengan budaya Melayu ataupun budaya yang berasal daripada sini, mereka akan cari sesuatu yang lain. It's our responsibility to put that in them, ahead, instill in them or introduce to them, and then later on they can go and cara saya menjelajah dunia ialah membaca kisah-kisah daripada benua Cina, daripada Russia, daripada Egypt dan sebagainya. Macam tu saya menjelajah dunia. Jadi tetapi saya ada a strong background dalam Malay culture. Dan sebenarnya Malay culture tu sangat indah kan. Kalau pergi ke luar negara, sesebuah negara itu menjadi host, kita tengok apa yang dipersembahkan kepada kita kan. Betul. Recently saya bawa balik satu negara tu, macam ni budaya dia. Tapi bila kita tengok balik, kalau kita yang organisekan, dengan tariannya, dengan sangat cantik, sangat indah kan. Right, so kita cuba, ya. Jadi kita cuba dan tidak boleh berputus asa. Jadi ada apa-apa kata-kata terakhir apa yang puan nak sampaikan? Ada banyak projek coming ni. Saya berterima kasih pada semua yang telah menyokong penerbitan kami, dan penerbitan yang akan datang ni sesuatu yang baru untuk kami. Ensiklopedia Berilustrasi Kerajaan Silam Kepulauan Melayu. It is very new, but I'm thankful that the pre-orders are going well. Maknanya ada minat. Ini bukan ensiklopedia yang memberikan seluruh gambaran dan penceritaan, tetapi pencetus untuk anak-anak kita. Jadi saya harap di SIBF nanti ramai yang akan menyokong the encyclopedia, dan juga Leila's quest penerbitan tahun ni is doing very well, dan juga Dragon Law. Jadi of course kita memang teruja untuk mengeluarkan buku-buku sebegini, but the support from the public, the reading public is very important, and I hope it continues. Termasuk dengan ni buku-buku Hikayat Kid Series. Memang mendapat sambutan baik. Ini khas untuk anak-anak. Lebih mudah penceritaannya, mudah difahami, dan juga kalau you tengok kat sini ilustrasinya sangat menarik. Sangat cantik. So macam inilah sebenarnya muka orang digambarkan kan. Sebab bila kita cakap tentang orang Melayu, budak perempuan Melayu ni kulitnya mulus
luruskan Yes. hidung bak seludar. Ya. So dari situlah I mean orang illustrator itu get the ideas on Yes. how to. Yes. how to- Actually, our illustrators, contohnya Walid Muhammad, dia memang specialise dunia silam. Dan macam ni Dani Wagai, dia memang specialise Kelantan, Patani, dia Campa, dia specialise. Lepas tu yang lain-lain ni macam ni. Ini ialah Ariana Ahmad. Dia sekarang di Dublin sebenarnya, tetapi dia melukis sangat cantik. Jadi itulah mereka memang very detail and very cantik sangatlah. Yelah. Orang kata macam ni ke orang Melayu pakai kan? Betul, Kan, yes, things, yeah. kan? Alright. Okay, so thank you so much. Thank you so much. Thank you for your time. Thank you for having me. Yeah, inshallah we'll have a good collaboration after this. Insyaallah.